Okay, local enduro final lap mga boss. Grabe. Sinutungo shot. Oh, ay ba na lamis mo daw sa tuloy na guys. Ay ba na lamis sa panguna. Followed by Tata Panis. Yes boy. Tonton Tomac. Timot Timbang. Maderable. Binabalikid pa ni. Uy, napatay ang motor ni Ivan guys. Sino nga pa muna? Aceboy na nga pa muna. Followed by puro taga South. Tata Panis. Tonton Tomac. Wow. Power. Okay. Sadya sila guys, Aceboy ang kapanguna, followed by Tata. Puro taga South. Okay, nihalman natin touch back. Toto, max force pa. Emote pa. Ayan, Toto. Maderable. Balik naman. Notice ayan, emoted pa. Maderable. Makapagin si Bini. Uy, nakuha na sa Tata Panis guys. Nakuha na Bini Almirante. Second spot na Bini Almirante. Followed by Tata. Ay, nakuha na po sa Panis. Nakuha na po ni Panis guys. Ala, apagid Ben. Puta, pait-pait sila motor. Power. Sultan Racing Team. Ugot na. Ala, Tatanes. Power. Second spot na. Tingnan natin. Ala, Tata Panis versus Bini Almirante versus Tata Panis. Ala, kwagid. Tata Panis good spot. Tonton Tomac. Ay, kapatay naman ang motor ni. Dagas na pre. Allah, lagas, sige pre. Power. Tonton na. Okay, mix power. Iya ka, napatay ang motor ni Ivan Alamis guys. Hala kwa. Hala, final lap na. Aceboy versus Tata Panis. Masa final kan? Ano? Pilan pre, laban pre. Hala. Fire up. Dapat dosi ka po, dali na kayo. Dapat ka dosi, dali na kayo, dosi. Kaya, may kaya pa to ba? Finish.